وآله لا إله আওয়াজ দিয়ে সকলে পড়ি জবান খুলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 হাতে করে কাম মুমিন হাতে করে হাতে কালাম পায়ে করে পায়ের কালাম হাতে করে হাতের কালাম পায়ে করে পায়ের কালাম জবানে শুধু বলো হে মুমিন আল্লাহ তাআলার খাঁটি নাম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातिल से दबने वाले आसमान नहीं हम बातिल से दबने वाले आसमान नहीं हम सुबार करो झुकाए तो इम्तिहा हमारा सुबार करो झुकाए तो इम्तिहा हमारा है मीम महबूब है मसलूक का इशारा है मीम महबूब है मसलूक का इशारा फिर क्यों न हो महबूब खुदा नाम मोहम्मद फिर क्यों न हो महबूब खुदा नाम मोहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে অসংখ্য গণিত শুকর।